को स्वागत जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज गोटे छोट प्रसंग रे प्रभु को वाक्य रखिबा पाई चाहे। प्रसंगर शीर्षक है मुंड व्यथार कारण कौन। मुंड व्यथार कारण कौन, आपण को जो मुंड व्यथा होची तार कारण कौन, ताहा मु आपण मान सम्मुख रे रखिबा पाई चाहे। लुक तार 15 पर्व तार 28 पद आउ तार 30 पद देखा जाए। से रागी जाई भीतर को जीवा पाई मंगिला नहीं, किंतु ताहार पिता ताहाकु आसी बाहर को आसी ताहाकु बहुत बुझाइबा को लागिले। 30 पद किंतु तुमर एई जो पुओ बेश्या मान सहित तुमर सर्वस्व खाई उड़ाई दी अच्छी, जब से आसिला से तुम्हें ताहा पाई भोज प्रस्तुत कल। से ताहाकु कहिला, पुओरे तू तो सबु बेले मो संगर अच्छु, आउ जा सबु मोहर से सबु तोहर। गोटे उत्सव मना होछि। एठी आमे देखुछु जने रागी जाइछि, तार मुंड बथा कौन, से रागी जाइछि, से भीतर को आसीबा पे इच्छा करू नाही, आउ से अभियोग करुछि कौन, तुमर ए जो पुओटा बेश्या मान सहित तुमर सर्वस्व खाई उड़ेई देइछि, एबे से आसीछि ता पाई ए सब करूछ। एटा होछि बड़ पुओर मुंड बथा। अनेक थर कौन हुए प्रिय भाई भौणी माने, जने पापरे मंदतारे भाराक्रांत लोक माने, जे माने नाना प्रकार पापरे लिप्त से माने जेतेबेले से माने प्रभु को कति के आसंती, से समय आमर बड़ भाई माने जे माने थांती मुरबी माने मुंड बथा हो जाए। सेमती मुंड बथा आपण कहूचे कि बेले बेले कौन हुए, जने पापरे मंदतारे प्रपीड़ित लोक माने चर्च रे से एक्टिव हो जाती, चर्च सामना रे आसंती बसंती आम सहित। आमे कौन बोली कहूछु, आउ चर्च भाया रहिला नहीं। ये चोर चंडाल मदुआ सब आसी भर्ती हो जाती, आउ चर्च से पवित्रता नहीं, कारण से परिवर्तित हो आसुंच आमे से ग्रहण कर पारुना। एटा होची आमर मुंड बथा। किंतु कौन हेबा कथा देखंतु, आमर कौन हेबा कथा। लुक 15 पर्व तार 7 पद मु तुम कहूँ ये प्रकार जो मान मन परिवर्तन कर प्रयोजन नहीं, एपरी अनेशत धार्मिक लोकों अपेक्षा जे मन परिवर्तन करे, एपरी जड़े पापीर निमंते स्वर्ग रे अधिक आनंद हुए। जड़े लोक मन परिवर्तन करुच्ची स्वर्ग रे आनंद होची। 10 पद मु तुम कहूँ यही प्रकार जे मन परिवर्तन करे, एपरी जड़े पापी निमंते ईश्वर दूत मान सम्मुख आनंद हुए। स्वर्ग रे अधिक आनंद हुए, दूत मान सम्मुख आनंद हुए। तापर कौन लिखा जाछि 25 पद से बड़ पुओ क्षेत्र रे थिला, से जते आसी घरे पहुंचिला से वाद्य नृत्यर शब्द शुणिला, घरे मध्य आनंद होछि, एटा मध्य शुणिला। 32 पद किंतु एही जे तोहर भाईटी मृत होइतिला पुनर्बार बंचिला, हजि जाइतिला और से मिलिला, सही हेतु उत्सव आनंद करबा उचित थिला। बापा कहउछंती आनंद करिबार उचित थिला, घर उत्सव मनार उचित थिला, दूत माने आनंदित, स्वर्ग भी आनंदित, आमर मुंड बथा कहीं। से व्यक्ति जनक कौन कला, बापार टंका उड़ेला। ठीक अच्छे, बापा देवा संपत्ति ने उड़ेला, एबे अनुताप कर फेरी आसला, बापा ताकू ग्रहण कले, बापा ता पाई भोज दौछंती, आमर मुंड बथा कहीं। आज अनेक लोक पश्चातपद हो जाइथिले, प्रभु को छाड़ी पलई थिले, पापरे जीवन काटुथिले, व्यभिचार कर्म लिप्त थिले, जुआ खेलुथिले, चोरी करुथिले, नाना पापरे लिप्त। गोटे दिन चर्च रे थिले, पितांग घरे थिले, आउ सबु संपत्ति नहीं उड़े कि एबे कांगाली ही पुणी आसीछंती। हेले ए मंडली रे थिबा बड़ भाई माने, अनुष्ठान रे थिबा बड़ भाई माने, ख्रिस्टियान संप्रदायर बड़ भाई माने आमर मुंड बथार कारण कौन, आमे काहे कि मुंड बथा। बापा भोज दौछंती,
ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ, ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଘରେ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ କାହିଁକି ନିରାନନ୍ଦ? ଆମେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛୁ ସେ ସହଭାଗିତାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ? ଆମେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାପା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ତୋର ଭାଇ ସେଇଟା, ଫେରି ଆସେ, ଆନନ୍ଦ କରେ, ଗ୍ରହଣ କରିଦେ। ବାପା ରାଜି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ଷତି କରିଛି ବାପାର, ଦୁର୍ନାମ କରିଛି ବାପାର, ପଇସା ଉଡେଇଛି ବାପାର, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ରାଜି ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ତାର ସବୁ ଡାଟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମଦ ପିଉଛି, ଜୁଆ ଖେଳୁଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି, ଅବାଟରେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସୁଛି, ଅନୁତପ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛି, ଚେତନା ପାଇ ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ବଡ ଭାଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଆଜିର ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବଥା କାହିଁକି? ଆସୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆନନ୍ଦିତ, ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦିତ, ଘର ବି ଆନନ୍ଦିତ, ଆମେ ବି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା କଥା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିପଥଗାମୀ ମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ବଡ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶହ ଶହ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସ୍ୱର୍ଗ ଆନନ୍ଦିତ ହଉ, ଆମେ ବି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗଟିଏ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର ଏପରି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ